Dok, pa-check up ko. Mga usa na magkasiman nga wako kanibang. Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics ug alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Imnon ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalima, Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Ako si Kate Brios, usa sa mga tag-iya sa INM Kate Beauty Incorporated. Ako magpahimangno sa mga tag-iya og mga butika, pharmacy ug mga drugstore nga dili mo dawat og produktong Koy Herbal Capsule nga way tatak, the original ug way nakamarka sa kapsula nga KOI kay siguradong piki kana ug peligro sa panglawas ang epekto niini. Labaw sa tanan, mahimong pasakaan og kasong kalapasan sa balaod sa unfair competition. Ang mga pharmacy owners sa higayon nga masakpan kamo nga namaligya og Koy Herbal Capsule nga piki o walay kumplitong dokumento. Muhatag kog reward sa kantidad nga 300,000 pesos cash ni agtong mga tao nga makahatag og pruweba sama sa pictures o transaksyon sa mga tao nga anaa sa sulod mismo sa mga pharmacies og uban pa gikan sa dili otorisadong mga pharmacy sa mga distributors. Daghang salamat. Si Tata Pulno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Na ako'y pulit dayo nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga magpa-opera jud ko din. Daghan akong ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ako mag-bleeding. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Need cash? Pensyonado ka ba? Duula ang Cebu APC Finance kay sila makatapang sa pagsulpad sa imo mga panginahanglan. Kung kumpleto ang requirements, release dayon ang loan. Pinakabarato na, no advance interest pa yun. So, sabay mong gihiwat. Tawagin na si Nada Uyang alang sa dugang kasayuran sa numero 0919-077-5938 or 0919-077-5900. Plus more, kung personal kang mabisita sa among opisina karon, ana kay madawat nga grocery gift pack. Unsabay maghiwat, bisita na! Maukini ang tinuod na mutabang sa pag-asenso sa inyong negosyo. Sa inyong baboy, manok o isda, mas madoble inyong ginansya sa Unifeeds. Mas makasalig ka sa Unifeeds, Unifeeds, Unifeeds. Unifeeds kitang tanan sa Unifeeds, Unifeeds, Unifeeds. Among gipanindot ang tindahan alang sa mas nindot nga pagserbisyo. Ang JM Ormoc 2 Real Street Branch, temporaryong gibalhin sa Lilia Avenue, kilid sa Virama Funeral Home. Mobalik ra kita sa original nga lokasyon sa Oktubre 2024. Pwede ra pud moadto sa JM Ormoc sa Mabini Street Public Market Area. Oras, hatod ka na to sa Camel Soy Sauce. Camel Soy Sauce, Camel Soy Sauce, alang sa special mong nasudan. Camel Soy Sauce. Camel, sukang puti, sa sunuan mo palami. Camel, sukang puti, anita na ang sekreto, ang sekreto. Salami. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
Mayong adlaw mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero 1 nga kasaligang brand sa vitamin D3 sa mga medikal nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi. Life Extension Vitamin D3. Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako, okay na. Pero ito, buhay pa ako, awa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba, mag-Life Extension, Vitamin D3 na kayo, ako'y problema. Wala na resita, palit lang mag-diretso. Hindi na kinangganon uminom ka ng ibang gamot. Dinhi na ka sa sigurado nga epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ano kita mag-isgot mahitungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate usa ka matang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugnan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og fluido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang kanser, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa mosunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa mosunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pagmintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mokonsulta sa doktor. Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunuran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakitaan nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kanabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tawo nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medikal nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas ug epektibo ug giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Mga higala, nakumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Inumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran ug pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Ang Life Extension Philippines ga-offer og libre pero quality nga medical check-up for your convenience and savings. Kauban sa atong mga medical doctors nga gahatag sad og libre nga reseta, prescription ug konsultasyon for prevention rather than intervention sa tanang mga sakit. Muadto lang mo sa Life Extension Medical Clinic sa Osmeña Boulevard, Cebu Doctors Building beside Cebu Gospel Church. Natay clinic sad sa Orosia Building, Purok 3, Barangay Cansaga, Consolacion, Cebu. Text or call 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health. Life Extension Vitamin D3 for longer life.